اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہی سے، ٹھیک ہے، اور اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ پہلے ہم تیرے نبی سے مانگا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ہم ان کے چچا سے مانگ رہے ہیں۔ اور آپ کا اور ہمارا جو مدعا ہے، یعنی کہ بات چل رہی ہے مدد پر، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے پر، جبکہ یہ حدیث شریف ہے وسیلے پر۔ سنیے سنیے سنیے، آواز پھر سے دقت کر رہی ہے بھائی، معافی چاہتے ہیں بھائی، آپ کی آواز پھر سے دقت کر رہی ہے، آپ کی کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی۔ سنیے سنیے، میں بتا رہا ہوں، یہ حدیث شریف ہے وسیلے کی، اور ہماری تمہاری بات چل رہی ہے مدد مانگنے پر۔ چونکہ اس میں مدد مانگنے کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، لفظ ہی نہیں ہے کہ پہلے ہم تیرے نبی سے مانگا کرتے تھے تو اب ہم ان کے چچا سے مانگ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ کہیں سے نام نشان نہیں ہے، تو پھر آپ یہ حدیث شریف ہے وسیلے والی، تو یہ وسیلے والی حدیث شریف جو ہماری تمہاری مدد پر بات چل رہی ہے، تو آپ اس حدیث شریف کو کیوں پیش کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں۔ جی اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا وسیلے کی بات کریں، اور آپ جب نیچے جائیں گے اس کے بعد یہ ہوگا اللہ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، بات سمجھ رہے ہیں، یعنی دعا کروانے کے لیے، ایسا ہی ہے بھائی۔ جب دعا کروانے کے لیے ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدھی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانے، آدھی حدیث کا یہ ہو گیا، اور اوپر جو لائنیں ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے کی بات چل رہی ہے، یہ تھوڑی ہوا، بات تو ایک ہی ہوگی نا۔ بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، ٹھیک، اور پھر اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سوکھا پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، کیا الفاظ ہیں، وسیلہ لایا کرتے تھے، تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں، یہ غلط نکلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اس میں ہے کہ ہم ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتی ہے حدیث شریف پوری۔ تو ہاں، تو اب یہاں پتہ چلا کہ یہاں بات چل رہی ہے وسیلے کی، اللہ سے دعا کرنا ہے وسیلے کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہاں تو وسیلے کی بات چل رہی ہے، مدد کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو آپ یہ حدیث شریف کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نہیں، حدیث شریف، حضرت عمر، جی ٹھیک ہے، حدیث شریف آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث شریف کا مطلب تو کچھ اور نکل رہا، لیکن آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو مطلب نہیں نکالنا ہے بھائی، ایک منٹ، یہ مطلب سنیے سہیل بھائی، ہاں، مطلب نکال کے ہی لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہاں، اب بتائیے۔ انشاءاللہ جو لکھا وہی کہیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ حضرت، دیکھیں پھر مطلب کی بات کر رہے ہیں آپ، میری بات نہیں، آپ کے ذریعے بھائی، آپ کیا کہنا بھائی، حدیث کا حدیث سے کیا مطلب نہیں نکالنا ہے بھائی، حدیث شریف میں ہے کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دعا کرتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے، یہ نہیں ہے اس میں، سنو لے کے نہیں گئے، ارے بھائی وہ الفاظ مجھ سے زیادہ ہو گئے تھے، میں نے کیا کہا، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ان کو لے کے گئے، اس میں لکھا ہے کہ ان کے وسیلے سے اب تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ان کے چچا کے وسیلے سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ موجود نہیں تھے؟ ارے بھائی، وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، حدیث شریف میں تو ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چچا کے وسیلے سے وہ دعا کر رہے تھے، نہیں اب بھائی ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک بات بتائیں، جب یہ حدیث، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بولی، منہ سے اپنے الفاظ نکالے ہوں گے،
ذرا بتا دیں, ہم تو اس وقت نہیں تھے نہ آپ تھے, ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا موجود تھے دنیا میں یا نہیں تھے, یہ بتائیں. بالکل ہوں گے, ہوں گے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اب جب ہوں گے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ چچا موجود, مطلب نہیں نکالنا بھائی, مطلب نہیں نکالنا. اب ہم میری بات سنیے, تو جو بھی بات کرنا ہے دلیل سے کرنا. جی جی, دلیل سے انشاءاللہ کریں گے. جی جی, بات کا دیکھو, میری بات سنو, بات کا ارتھ یہی بن رہا ہے کہ اللہ کے نبی ارتھ نہیں بھائی, مطلب ارتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے بھائی. ارے بھائی تم حدیث میں یہ کہہ رہا ہوں, تم حدیث میں اپنا مطلب نہیں داخل کرو گے. آپ اتنی یہ ہم اپنا نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ یہ کہو گے, سنیں, ہم یہ کہنا چاہتے اللہ کے نبی, اگر آپ یہ سنیے تو, میں کچھ نہیں, اللہ کے نبی اگر آپ یہ کہو گے کہ مجھے حدیث سنیں تو صحیح, کہنے دیجیے بس, یہ اللہ کے نبی تھے نہیں تھے بتائیے. ارے سنیے تو صحیح, سنیے بھائی چھوڑ دیجیے, وہ سب چھوڑے تھے یا نہیں تھے, کہاں تھے. اللہ کے نبی کے چچا تھے انشاءاللہ, بالکل آپ نے بولا. اب بتائیے اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے, بس یہ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر انور میں حیات تھے. بے شک, بہت اچھی بات. تو آپ یہ بتائیے, جب اللہ کے نبی قبر انور میں حیات تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چچا کا وسیلہ کیوں لیا بتائیں. آپ بتائیں جواب, آپ ہم نہیں دیں گے. ارے بھائی وہ خود دعا کر رہے ہیں, ان کی مرضی, وہ جس کا بھی لے لیں. یہ کون سی بات ہوئی جب اللہ کے نبی, کون سی بات ہوئی, چچا بہتر ہے یا نبی بہتر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے نا, وہ جس کا بھی وسیلہ لیں. آپ نے ابھی 30 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے یہ بات بولی تھی کہ وسیلے کا مطلب یہ جو انسان اللہ کے گھر میں مقبول ہے, قبول ہے, اس کا وسیلہ دے کے دعا کری جاتی. آپ نے اپنے الفاظ یہی بولے تھے, ریکارڈنگ میں موجود انشاءاللہ. دوسری چیز یہ, اب آپ بتائیں جو انسان مقبول ہے, یعنی اللہ کے رسول تو زیادہ مقبول ہے, تو ان کا وسیلہ لینا چاہیے تھا نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تھے, اس لیے اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا. آپ یہ میں کہہ رہا ہوں, سنیں, میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مطلب پرستی نہیں کرنا ہے, یہاں پہ حدیث بیان کرنا ہے. میں نے کہا حضرت عمر, ارے بھائی سن تو لیں, میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی, وہ چاہے جن کا وسیلہ لیں. آپ مطلب نکال رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں لیا, وہ کیوں کیا. ٹھیک ہے, مطلب نہیں نکالنا ہے. آپ نے کہا تھا مقبول, آپ نے کہا تھا مقبول انسان. ارے بھائی وسیلے کا مطلب یہی ہوتا ہے, وہ بھی مقبول ہے اور وہ بھی مقبول ہے. ہاں, تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے دل کے قریب زیادہ تھے؟ کس کے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں, تو دعا جب انسان کرتا ہے نا, تو نبی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ہاں, تو اس کا مطلب, اب لو مطلب آپ نکال رہے ہو, مطلب کیوں نکال رہے ہو؟ یہ مطلب پر ہی تو بات کر رہے ہو تم, حدیث پر بات کہاں کر رہے ہو. یہ مطلب ہی تو ہے, اس کا کیوں کرتا ہے, اس کا وہ کیوں کرتا ہے. جب آپ مطلب سنیں, یہ حدیث پر بات کر رہے ہو, سہیل بھائی سنیے, آپ مطلب پر بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ زیادہ قریب یا وہ زیادہ قریب, یہ ایسا وہ, تو میں نے آپ سے مطلب ہی کا سوال کیا. تو میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا, ایسا کیوں بھائی, کیونکہ آپ نے حدیث شریف کو تو دیا ہے چھوڑ, اب آپ مطلب نکالتے گھوم رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ دین میں مطلب نہیں چلتے. ہم آپ کی بات پر, یہ ہم کو بتائیں, ہاں ٹھیک ہے, اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دوسری چیز سنیے بھائی, جو خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دے وہ کون ہے؟ گمراہ ہے. گمراہ ہے نا. تو خلفائے راشدین کی سنت کو آج بھی ہم فالو کریں گے نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. تو بالکل ہم اسی کو فالو کریں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب سنیے کیوں کیا فالو کرا ہے آپ نے. آپ نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا غلط ہے, یہ کہا ہے آپ نے. یہ نہیں بات ہم فالو کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مدد مانگنا غلط ہے. خلفائے راشدین میں سے کس نے انکار کیا, یہ بتاؤ. ہاں, تو بس ٹھیک ہے, خلفائے راشدین میں سے کس نے انکار کیا اس کو چھوڑیے. جو ہم کہہ رہے ابو, نہیں چھوڑیے نہیں, آپ اس کی دلیل دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ناجائز ہے, یہ دلیل دیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 43, اس کے اندر یہ بات آتی ہے خلفائے راشدین کی سنت کو جو نہ مانے وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, بات سمجھنا ذرا میری بات کو, ٹھیک ہے, اور ماننی لازمی اللہ کے نبی کا حکم ہے. ٹھیک ہے, میرے بات میرے خلفائے راشدین کو سنت پر چلنا ہے تم کو. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا. اگر آپ یہ کہیں گے حدیث پڑھا تو ہم حدیث پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بات کے لیے سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ
बात समझ रहे हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने जो किया हम ये समझते हैं क्या किया? आपने मुझसे कहा था सोहेल भाई, आपने मुझसे कहा था मांगना अब हम सही नहीं है, गलत है। सुनिए सुनिए, आपने कहा था मांगना सही नहीं है, गलत है, उन्होंने ये बात कही थी। भाई साहब पहली चीज तो ये आप अपनी बात में फंस गए कि बात मकबूल, अल्लाह के रसूल हैं सबसे ज्यादा अल्लाह की नजर में, सबसे पहली चीज तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये चीज ध्यान नहीं रही, दुआ मांगते हो ख्याल नहीं रही कि मकबूल वो है, हम चचा को लेके आए। हाँ तो वो भी मकबूल है, तो वो भी मकबूल, कोई अलग थोड़ा ही है, वो भी मकबूल है। ज्यादा कौन? हमारी ज्यादा मकबूल से थोड़ा ही वसीला बनाया जाता है। कहाँ लिखा है कि जो ज्यादा मकबूल हो उसे वसीला बनाओ? अरे भाई जो मकबूल हो उसे वसीला बनाओ भाई। आप ये सुनो, आप ये बताएं, अब ये सुनो, सुनो, अब मुझे ये बताओ, आप कह रहे हैं कि मांगना, मैं इसको सही नहीं समझता। अभी बताओ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहाँ कहा कि ये मांगना सही नहीं है? मांगा कहाँ पर है ये बताओ? मांगना सही नहीं है ये किस हदीस शरीफ में लिखा है ये बताओ? आप ये ये कुरान मजीद के अंदर लिखा है। अरे अभी तो आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहे थे। कुरान मजीद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो कुरान मजीद को सबसे ज्यादा चाहते थे, सबसे ज्यादा मांगते थे। हाँ तो बताओ ना कहाँ कहा उन्होंने नहीं मांगना चाहिए? हाँ अब ये बात आती है, अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अरे तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं मांगना चाहिए भाई? अल्लाह चलो ठीक है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पता थी पहले से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इसीलिए अभी सुनो, अभी उधर बाद में जाएंगे, पहले ये बताओ तुमने खुलफा राशिदीन की सुन्नत को छोड़ के, बोलना नहीं पीछे सुनना है, तुमने खुलफा राशिदीन की सुन्नत को छोड़ के, सुनो पहले सुनो, तुमने खुलफा राशिदीन की अरे मेरी तो सुन लो, तुमने खुलफा राशिदीन की सुन्नत को छोड़ के अपना एक अलग से गढ़ लिया कि मांगना सही नहीं है। तो हम तो कुरान मजीद से बोल रहे हैं, ये तो दलील दे रहे हैं तुम्हें। तो कुरान मजीद में क्या है कि वादे वफात नहीं मांग सकते? कहाँ है बताओ? इसमें क्या है? हम तेरी ही इबादत कर, तुझी से मदद तलब करते हैं। हाँ तो इसमें ये कहा है कि जब वो वादे वफात हो जाए तो नहीं मांग सकते, वैसे मांग सकते हैं? तो हाँ तो इसमें ये भी कहा है, मुझे इस बात का जवाब दे, हमको इस बात का जवाब दीजिए कि इस आयत का मतलब क्या है, बस इतना बताइए। अरे तुम बताओगे मुझे, तुमने पेश करी है। हम बताते ना, हम बताते ना, हम तो सीधा हम तो जो अल्लाह के कुरान के अंदर लिखा हुआ है हम तो वही बताएंगे ना आपको। हाँ तो बताओ ना, फिर बताओ, उसका जवाब भी दियो। फिर मदद से अल्लाह से मांगनी है ना, इसमें लिखा हुआ बाकायदा कि मदद। अगर मैंने अपने डॉक्टर से, पुलिस से, किसी से मांग ली फिर? अरे वो ये भी कुरान मजीद के अंदर आ गया। सुनिए इसका जवाब बहुत अच्छा देते हैं इंशाल्लाह। ये सुनिए बहुत अच्छा जवाब है। सुनाइए। कुरान मजीद के एक ये असबाब वाली जो बात आप बता रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले ही कह दी है कि जो कहना कि अम्मी से रोटी क्यों मांगते हो, अभी आप ये भी कहने वाले थे, हमको लग रहा है ना, हमको लग रहा है ये भी कि भाई अम्मी से रोटी, बीवी से रोटी। बता जल्दी बता। इस सारी बातों का जवाब देते चलते हैं। इस आयत का, इस कुरान मजीद की आयत और सूरत का नंबर सुबह बता देंगे, और आपको याद है, ये बात हम जानते हैं, आपको इंशाल्लाह याद होगा। ठीक है तो बताइए, तो मैं तो कह रहा हूँ बताइए। जब तुम कोई अच्छे काम में पढ़ो तो एक दूसरे की मदद करो, और बुरे कामों में एक दूसरे से दूर रहो। ये कुरान मजीद की एक आयत। तो इसमें ये कहा है कि एक दूसरे से मदद मांगो, मदद करो है ना, कि मुझे कोई मतलब दिख गया, कोई मतलब कोई बच्चा है वो उसके चोट लग गई है, उसकी मैं मदद कर दूं, तो बस ये कहा है कि मदद मांगो। तो भाई साहब वो तो वही हो गया मतलब। यार ये क्या कह रहे हो? अरे मतलब परस्ती नहीं करना है यहाँ पर, मतलब नहीं निकालना है। सुनो, में नहीं घुस रहा है हम जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा यानी कि नहीं, वो जो कह रहे हो वो कुरान में लिखा है? कौन? कि मदद मांगे हम दूसरों से, लिखा है? किससे? अब लिखा है, कहाँ लिखा बताओ? मदद करो तुम, अल्लाह ने। अच्छा मदद करो लिखा है कि मदद मांगो लिखा है? देखो मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात का मतलब समझोगे तो तुम्हें समझ आएगी। मतलब चलाओगे कुरान में, कुरान शरीफ में मतलब चलाओगे? पहले मेरी बात का मतलब समझो, फिर कुरान की आयत का मतलब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अरे मतलब क्यों समझूं, मुझे कुरान की आयत में दिखाओ ना। और दूसरी कोई आयत, दूसरी कोई पहली चीज ये है कि ऐसी कोई आयत तुम पेश कर ही नहीं सकते, कोई वहां भी कर ही नहीं पाया। हाँ तुमने वहां भी कह दिया, मुझे झूठ बांध दिया ना।
अरे तुमसे नहीं कहा है, कोई वहाबी नहीं कर पाया जितने भी आए। अब सुनो पहले, अब तुम अगर इस आयत से ये सुनो पहले, अब तुमने जो अभी यहाँ पर ही कुरान शरीफ पे झूठ बोला कि इसका मतलब ये है, मतलब मत चलाओ। अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 78 में फरमाया अपने जन से काम मत लो। कुरान में सबसे पहली बात तुमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पेश करी मुझे, तुम अपने अम्मी से रोटी क्यों मांगते हो जब अल्लाह से ही मांगना है? तो तुम्हारे पास यही रह गया और है क्या? अरे भाई कुरान में आया है कि सिर्फ अल्लाह से मांगना, ये नहीं है कि जिंदों से नहीं मांगना, मुर्दों से नहीं मांगना, ये नहीं है कि जिंदों से मांगना मुर्दों से नहीं मांगना, ये नहीं है, डायरेक्ट है। सुनो 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 सुनो, वो सब छोड़ो, अरे वो सब छोड़ो, इसमें डायरेक्ट ये आया है। अभी जो तुमने दलील पेश की है इसमें डायरेक्ट ये आया है कि सिर्फ अल्लाह से मांगना। अम्मी से रोटी क्यों मांगते हो भाई, क्या बात है? कौन? अरे वो अल्लाह का ताला ने खुद हुक्म दे दिया है कि तुम हुक्म दिया? अम्मी से रोटी मांगना अच्छा काम नहीं है? अरे भैया उसमें है कि एक दूसरे की मदद करो। ये नहीं है, हाँ सुनो, ये नहीं है कि एक दूसरे से मदद मांगो, ये नहीं है, ये है एक दूसरे की मदद करो। पहली बात, मदद कितने तरीके की होती है तुम्हें पता है? अच्छा तुम्हें पता है? नहीं हमें नहीं पता। कुरान में तो लिखी नहीं है कि कितने तरीके की होती है। तुम बता दो भैया, अगर तुम कहीं अलग से शरीयत लाए हो। आप बताएं भाई, आप बताएं अलग से। अरे मैं क्यों बताऊं, मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ उतनी बात को मानूंगा जितनी लिखी होगी, जितनी दलील में होगी, तुम्हारी तरह मतलब परस्ती नहीं करूंगा। अब सुनो, और रही बात हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली वो हदीस शरीफ की, उसमें वसीले का जिक्र है, मदद का नहीं है। तुमने कहा मदद मांगना सही नहीं है, गलत है। तुमने सुनो पहले सुनो, तुमने अपनी तरफ से ये बात कह के ये जायज नहीं है, सही नहीं है, तुमने अपनी तरफ से शरीयत में एक चीज घुसेड़ दी इमाम बुखारी जो शरीयत में थी नहीं। क्या कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने? इमाम बुखारी ने यही कहा उसमें कि वसीला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका लेके आए थे। कहाँ लिखा है इमाम बुखारी का कौल रहमतुल्लाह ताला अलैह का? हाँ बताओ। ये बताएं, जब इमाम बुखारी की तारुफ को आप पढ़ेंगे ना, तो इमाम बुखारी कोई हदीस ऐसे है कि बगैर पढ़ के लिख देते थे? अरे इमाम बुखारी ने खुद से क्या कहा है, उनका कौल जो तुम कह रहे हो उन्होंने कहा है ये वो बताओ। पढ़ी थी ऐसे ही लिख दिया। अरे ये इमाम बुखारी की बातें नहीं है, ये हदीस शरीफ है। अब ये बताओ, अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस ना लिखते, मेरी बात समझिए, ये नहीं होता। आप एक काम करें, आपने सुने, पहले मैं आपको मेन बात बताऊं, ये पहली चीज ये है कि ये सुनो पहले, सुनो नहीं सुनेंगे आप मेरी बात समझेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं बात। अब ये बताओ, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब लिखी है, ये हदीसें हैं, मदद मांगना कहाँ लिखा हुआ है बताएं? अरे अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे तुमने फिर झूठ बोला। हमने तो साबित कर दिया, हमने तो सुनो, हमने तैयारी क्या साबित किया अभी तुमने? क्या साबित करा? हाँ तो इसमें तो अम्मी से रोटी क्यों मांगते हो भाई? क्यों मांगते हो अम्मी से रोटी? पुलिस के पास जाके हाथ फैलाते हो, डॉक्टर के पास जाके हाथ फैलाते हो, जबकि तुम कह रहे हो हम खाली अल्लाह से मदद मांगते हैं। इसका जवाब अल्लाह ताला ने खुद दे दिया ना कि तुम लोग एक दूसरे, इस आयत का अगर मुझे अभी फेंको कचरे के डिब्बे में, इस आयत का मतलब ऐसे नहीं समझा पा रहा हूँ मैं ना, ये मतलब क्योंकि हमको याद नहीं, इस वक्त ध्यान में नहीं। अगर अरे यही आयत में यही लिखा है, मैंने पढ़ी है, यही लिखा है। और बताओ। नहीं तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम पढ़ते। अच्छा आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी झूठ बोल दिया, और हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी झूठ बोल दिया, और शरीयत में नबी पर झूठ बोला आपने, को सुन्नत को छोड़ा। ले बताइए। अरे भाई हम तो उनकी सुन्नत पे अमल करके आज भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला लगाते हैं भैया। तो भैया आज भी हम वसीला लगाते हैं। तो यही तो बेवकूफी है, वो तो मौजूद थे। ये कहाँ लिखा है हदीस में कि मौजूद हो तभी वसीला लगाना है? कहाँ लिखा है भाई? भैया तो अल्लाह के नबी नहीं थे दुनिया में, तो क्यों नहीं उन्होंने लिया? अल्लाह का अच्छा दिन ज्यादा और उमर रज़ी अल्लाह दिन कम मालूम था, ये बताएं। उमर रज़ी, अरे उसमें ये कहाँ लिखा है कि जब मौजूद हो तभी वसीला लेना है? ये कहाँ लिखा है हदीस में? नहीं आप हमको इस बात का जवाब दें कि अरे वो छोड़ो, अब आप ये बताओ, हदीस शरीफ में कभी इधर से उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, उमर रज़ी अल्लाह को छोड़ें,
नहीं, उन्हें मत छोड़ो, मतलब छोड़ो, ये बताओ ये हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है जब कोई हयात हो, सुनो, इस हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है जब कोई हयात हो तब उनसे वसीला लेना, ये कहाँ लिखा है? पहले आप हमको इस बात को बताएं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ने को आपने क्यों कहा? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? भाई हम तो उनको पकड़ के आज भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला लेते हैं। तुमने कहा था कि हयात हो तब ही लेना है, तो ये उस हदीस शरीफ में किस जगह पर लिखा है? मुझे दिखा दो कि हयात हो तब ही लेना है, कहाँ लिखा है? ये तो बात करने का तरीका नहीं बनता ना, ये आप छोड़िए, हदीस शरीफ में दिखाइए कि हयात हो तब ही लेना है, ये कहाँ लिखा, बताइए। अब हम आपकी भी बात के मतलब तो पकड़ते हैं ना, क्योंकि आप हमारी बात पकड़ रहे हो भाई, पकड़े मेरी बात पकड़िए ना, पकड़िए। पहले हमको ये बताएं, पहले आप बताएं, आपने ये बात क्यों कही कि उमर को छोड़े? मैंने कब कहा? छोड़े क्यों कही? कब कहा? क्या पागल वागल हो क्या? निजाम भाई बोले ये नहीं छोड़े, अब छोड़ दें। मैंने ये कहा इसको छोड़ो, इस बात को, यानी ये मतलब को छोड़ो, ये नहीं कहा उनको छोड़िए आप इस मसले के लिए। भाई मैंने तो ये कहा ही नहीं उनको छोड़िए, मैंने ये कहा इसको छोड़ो। सुनो, मैंने कहा इसको बात तो छोड़ देंगे आप? अरे उनकी बात को तो आप छोड़ रहे हैं, मैं तो उनकी बात पर ला रहा था, मैं ये कह रहा था इसको छोड़ो और ये बताओ कि उन्होंने कहाँ लिखा है, कहाँ कहा है कि जो अल्लाह की उस पे लानत हो जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह। आमीन 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 आमीन। आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ बोला। ठीक, आपने आमीन कह दिया, आपने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ बोला। सुने आपने खुलफाए राशिदीन आपने का नाम ले लिया। कहाँ छोड़ा भाई? ये तो आपने छोड़ा है। तो देखिए फिर आप यार कैसी बात कर रहे हैं? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली वो हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है कि सिर्फ हयात हो तभी लेना है उनका वसीला? कहाँ लिखा है? तो दीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह आता था ना, इसलिए उन्होंने कर दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि इन जो हयात हो उन्हीं से लेना है, वरना आपने बोला उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ। उन्होंने जो किया, क्या किया? उन्होंने जो किया वो क्या किया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा काम किया, जो जिंदा मौजूद थे उनका वसीला लिया, जो चले उनका वसीला लिया, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि जो जिंदा नहीं हो उनका नहीं लेना है। अमा भैया इतनी बड़ी बात है, कैसे छोड़ सकते हैं हम? अगर ये नॉर्मल बात होती तो नबी का वसीला लेते, अगर ये नॉर्मल बात होती तो नबी का वसीला लेते नहीं लेते? अच्छा, ये बताओ मौला अली का क्यों नहीं लिया उन्होंने? उनका ही क्यों लिया? किनका? मौला अली का क्यों नहीं लिया? अब भैया इसका जवाब दें। अच्छा, मौला अली का लेना नाजायज था? किसका? मौला अली का वसीला लेना नाजायज था? मौला अली का वो भी तो हयात थे या जायज था? ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह। अरे वो तो तुमने कहा कि हजरत उमर फारूक ने उनका वसीला लिया, वो जिंदा थे, तो तुमने ये मतलब निकाल लिया कि जिंदाई से लेना है। तो अब तुम ये बताओ मौला अली का नहीं लिया उन्होंने, तो क्या मौला अली का लेना नाजायज था? वो भी हयात थे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं का क्यों लिया? जवाब नहीं देंगे ना हम इस बात का जवाब क्यों दें? क्यों नहीं दोगे? आपने हदीस शरीफ में मतलब घुसेड़ा है, इसका जवाब आप ही देंगे। पहली चीज ये। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हदीस शरीफ में ये कहाँ लिखा है? पहली चीज, दूसरी चीज छोड़िए। सुने ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? बात का मतलब नहीं बनता। पहली चीज ये है कि आप देखो, मैं कुरान की आयत को ठुकरा दिए, मेरी कुरान की आयत को एक कुरान शरीफ की आयत हमारे लिए बरहक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने नबी सल्लल्लाहु सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुक्स में तुमने कुरान शरीफ की आयत पेश कर दी और तुम्हें पता नहीं था कि उसमें तुम खुद ही फंस जाओगे। तुम्हारे किस आलिम ने ये बात कही है? तुम्हारे किस आलिम ने ये बात कही है कि वसीला जो है मुर्दों का लेना है? बताएं। अरे अल्लाह अकबर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह अकबर, झूठों पर अल्लाह। मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें सोहेल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ये कह रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जिंदा नहीं है? पहले हमारी ये बात बताइए, हमने ये बात कब कही कि अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है? तुमने क्यों कहा कि मुर्दों का लेना चाहिए? क्यों कहा? और फिर तुमने ये क्यों कहा? सुने, किस आलिम ने कहा? आपने किस? आप मेरी बात सुनिए, आपने ये बात, हमने आपसे ये कही है कि आप ये हमको बताएं कि वसीला यानी मुर्दा माने इस दुनिया से जा जिनकी सलवारें उतर चुकी हैं। हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सलवार किसी ने उतारी ही नहीं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मिर्जा की जुबान बोल रहे हो तुम। जा चुकी हैं, मिर्जा की सलवारें उतारी जा चुकी हैं, मेरी बात समझिए।
हाँ की बात बताएं हमको। मुर्दा, हमारे अच्छा नबी हजरत आका हमजा सल्लल्लाहु रजी अलैहि अल्लाह वसल्लम ताला, पहले हमारी बात समझे, हम कहना क्या चाह रहे हैं। सलवारें उतारने का लफ्ज इस्तेमाल करके तुमने सहाबा की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करी है मिर्जा का दिफा करने के चक्कर में। आप क्या हमें ये करना चाह रहे हो बताएं, भैया? हम कौन से रास्ते पे जा रहे हो? उसका मतलब है मतलब फेंकिए डिब्बे में, मतलब को सुनिए पहले, मतलब को फेंकिए, मतलब को फेंकिए डिब्बे में। आपने कहा सबकी सलवार उतारी जा चुकी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको कुछ लगा नहीं सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए? जिनकी कब्र मदीने, हमारे आका तो वो है जिनकी कब्र मदीने, आपके आका हमारे भी आका वही है, लेकिन उनसे तुम्हें बुग़्ज़ है। अब सुनो, तुमने कैसे कह दिया कि सबकी सलवारें उतारी जा चुकी हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए?